तो अभी हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे सर? चिकन राइस। चिकन राइस जी। चिकन फ्राइड राइस। इन्होंने ऑयल ऐड किया है इन्होंने। एग, चिकन फ्राइड राइस सबसे पहले उन्होंने ऑयल ऐड किया, उसके बाद उन्होंने एग ऐड किया, उसके बाद उन्होंने गाजर ऐड किए, ये बॉइल्ड राइस ऐड कर रहे हैं। चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और सॉल्ट, और ये आपने ग्रीन क्या करें ऑनियन, ग्रीन ये चिकन है, चिकन मैंने ऐड कर दिया। फ्राइड चिकन इसमें ऐड किए, देख सकते हैं। ये देखें फ्रेंड, ये हो गया, रेडी हो चुका है चिकन फ्राइड राइस। चिकन कॉर्न सूप ये हम यहाँ तैयार करें। चिकन कॉर्न सूप, इसके अंदर कॉर्न सूप के अंदर अभी इन्होंने ऐड किया है, पानी में ऐड किया है कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं। चिकन कॉर्न सूप तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ऐड होगा एग, इसमें ऐड करेंगे। इसमें एग ऐड किया जा रहा है। सूप के अंदर आपने ऐड किया है इसमें एग, कॉर्नफ्लोर, चिकन स्वीट कॉर्न अभी इसमें मैंने ऐड किया है वेजिटेबल, स्पैगेटी। इसमें ये भी स्पेशल सूप है, स्पेशल सूप है ये चिकन स्पेशल सूप है, चिकन कॉर्न स्पेशल सूप। चिकन टेबल पे स्पेशल